चलिए शुरुआत होगा यहाँ पर सेकंड सेमीफाइनल और पहले बैट कर रही है टीम अदिति 9 स्टार। स्ट्राइक पर शिवा, उनके साथ छोटू। चलिए अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे, पहली 2 गेंद, अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी। पीछे फील्डर वहां पर सोफोन थे। पहली 2 गेंद, 2 डॉट बॉल। फिर एक बार रिवर्स जरूर खेला है, लेकिन स्लिप के क्षेत्र पर वहां फील्डर तैनात है। वो हर एक डॉट बॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस तरह की बड़ी मैच में। अक्रॉस द लाइन तो खेला है, बैट्समैन कह रहे हैं कि यार मैंने ग्राउंडेड खेला है, लेकिन फील्डिंग टीम सेलिब्रेट कर रही है। और ऑफिशियल कह रहे हैं मैं बिल्कुल सहमत हूं, आपको वापस जाना पड़ेगा। OUP। फर्स्ट ओवर की खेल प्रगति पर पहली कुछ गेंदें टॉट जरूर आई थी, फिर विकेट निकाला है। और इस टीम का ना वो सबसे बड़ा बल्लेबाज जो रीढ़ का हड्डी माने जाते थे, उनको वापस भेजा गया है। शिवा को वापस भेजा गया है। अब बीच मैदान में राम आ चुके हैं और आई थिंक राम भी नहीं सोचे होंगे ना कि इनको इतना जल्दी आना पड़ेगा, लेकिन जब आ चुके हो तो फिर एक अच्छा पार्टनरशिप लगाइए इनके साथ, स्कोर को आगे लेके चाहिए। राम इस बार लेग स्टंप के बाहर की गेंद, पीछे कीपर है लेकिन रोक नहीं पाएंगे। रन मिलेगा यहाँ पे, वाइड है और वाइड के साथ यहाँ पे चौका भी है। कुल मिला के 5 रन स्कोरबोर्ड पर, और ये 5 रन बहुत वाइटल। सेमीफाइनल और पहले बल्लेबाजी कर रही है यहाँ पर टीम अदिति 9 स्टार। रिवर्स आएगा, इसी चीज का मैं जिक्र कर रहा था। और तमलुक से ये आते हैं, पिछले 4-5 सालों से ना अनलिमिटेड पेस फॉर्मेट में ये डोमिनेट कर रहे हैं, और आज बड़ा मुकाबला में इनका चलना बहुत जरूरी है। राम 2 गेंद 2 चौका ऑलरेडी। इस बार यॉर्कर डिलीवरी, गेंदबाज ने काम बिल्कुल अच्छा किया था, पूरी तरह से बीट हो गए थे वहां पे बल्लेबाज राम। डॉट बॉल आएगा इसी के। चलिए सेकंड ओवर। चलिए गेंदबाजी के मोर्चे पर अब आ चुके हैं सोगोतो। ऊंचे कदकाठी के बॉलर हैं और अच्छा बॉलिंग करते हैं सोगोतो। फर्स्ट ओवर से कुल मिला के आया था 9 रन। सेकंड ओवर, पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, फिर एक बार लगातार 2 गेंद 2 डॉट बॉल अभी तक। इस बार निकल जाएगा। पिछला वाला गेंद में ना बल्लेबाज प्रयास किए थे, तब चौका मिला नहीं था, लेकिन इस बार ना प्रयास भी किया है और सफलता भी पाया है। स्कोरबोर्ड में चौका जोड़ा भी है। 4 रन, बाउंड्री। क्या शॉट खेला है, व्हाट ए शॉट, व्हाट ए शॉट। यॉर्कर लेंथ गिरा ठिकाने पर, उसे ठिकाने लगा दिया। वो धोनी जैसा धुरंधर बनूंगा ये सबको बता दिया। कमाल का ये चौका। फिर एक बार बाउंड्री। 2 गेंद 2 चौका। दो गेंद में 2 चौका, पहला 2 ओवर से। अभी तक अगर स्कोर की बात करेंगे, स्कोर पहुंचा कुल मिला के 17 तक, 17 तक पहुंचा स्कोर। इस बार अक्रॉस द लाइन, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद और पीछे कीपर है, यहाँ पे रन नहीं आएगा, डॉट बॉल।
कटर होल्डर थोड़ा महंगा जरूर साबित हुए थे, 2 चौका खर्च किए हैं और जाते जाते कुछ गेंदे डॉट भी डाल के निकल जाएंगे। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है कुल मिला के 17 तक। तो এই ম্যাচে ভালো শুরু করেছেন, ভালো স্টার্ট করেছেন রাম। এক্ষেত্রে রিভার্স করার চেষ্টা আউটসাইড অফ দ্য ব্যাট, ঠিকমতো কানেকশন আসেনি, ডট ডেলিভারি এবং ডট বল দিয়ে শুরু করবেন বোলার। এক্ষেত্রে অফ স্টাম্পে অনেকটা বাইরে হোয়াইটের সংকেত, দুটো হাত প্রসারিত করে অফিসিয়াল তিনি জানিয়ে দিয়েছেন শ্রীমান অতিরিক্তের হাত ধরে একটি রান, দলগত স্কোরে রান সংখ্যা 18। সো বারংবার বলতে পারি অবশ্যই রিভার্সকে ট্রাই করছেন, নিজের ফেভারিট একটা শট, কিন্তু কোথাও না কোথাও এখনো পর্যন্ত সফলতা আসেনি। ওয়াইড ইয়র্কার, চমৎকার ডেলিভারি, বুদ্ধিমত্তার পরিচয়, সময় নিচ্ছেন এবং বারবার বলতে পারি নিজেকে ব্যাক করছেন। লাইন, লেন্থ, ভেরিয়েশন সবকিছু এখনো পর্যন্ত পিকচার এবং পারফেক্ট সামনে হয়ে ফলিং সুইপ খেলার চেষ্টা, আবার ওখান থেকে ডট ডেলিভারি। চলমান তৃতীয় ওভার, দলগত স্কোর 18। প্রতি মুহূর্তে ওখান থেকে ফলিং সুইপে ট্রাই করছেন রাম এবং প্রত্যেকটা মুহূর্তে বলতে পারে নিজেকে ব্যাক করছেন বোলার। এখনো পর্যন্ত যেভাবে ডট বলে পরিসংখ্যান বেড়ে চলেছে, ডট বলে পরিসংখ্যান খানিকটা হলেও স্বস্তি দেবে ফিল্ডিং টিমকে। দলগত স্কোর 18, ইতিমধ্যেই চলমান তৃতীয় ওভার। ইয়র্কার ডেলিভারি, এক্ষেত্রে কিন্তু লেগ সাইডে ড্রাইভ করার চেষ্টা, কাউকোনার অঞ্চলে ফিল্ডার রয়েছেন। শেষ মুহূর্তে আবার একটা ডট বল এবং দুরন্ত একটা ওভার শেষ করে গেলেন এই মুহূর্তে বোলার লাদেন। নির্ধারিত 3 ওভারে পরিসমাপ্তি, 3 ওভার শেষে দলগত স্কোর 18, লস অফ 1 উইকেট। বোলিং এ পরিবর্তন, শুরু হবে নতুন ওভার, আর এক্ষেত্রে কিন্তু বল হাতে নিয়ে আসা হয়েছে লাদেন লেফটিকে এবং প্রথম বল থেকেই বলতে পারি সুস্বাগতম জানালেন একটা চমৎকার রিভার্সের মধ্য দিয়ে। সুইট কানেকশন, সরাসরি সীমারেখার ওপারে বাউন্ডারি এবং 4 রানের সুবাদে দলগত স্কোর বৃদ্ধি পেয়েছে। রান সংখ্যা এই মুহূর্তে 22 গিয়ে পৌঁছেছে 22। সেকেন্ড সেমিফাইনাল আগমনী কাপ প্রথম দল হিসেবে ইতিমধ্যে সুরজ এবং বিমল সিং এর ব্রিগেড বসে তারা কোয়ালিফাই করেছে মেগা ফাইনালে, এবং দ্বিতীয় দল হিসেবে কোন দল কোয়ালিফাই করবে তারই লড়াই এই মুহূর্তে। লাদেন অ্যাক্রস দ্য লাইন, অনবদ্য একটা শট, ঠিক যেন ছেলে খেলা করলেন, যে বলের যা পাওনা তা মিটিয়ে দেবেন কড়াই গন্ডায়। বল যাবে সরাসরি ফাইন লেগ অঞ্চল দিয়ে, 1 বাউন্স 2 বাউন্স, সীমারেখার ওপারে পত্রপাত বাউন্ডারি। পরপর 2টি বল এবং অবশ্যই 2টি বল থেকে 2খানা বাউন্ডারি। রান সংখ্যা এই মুহূর্তে 26। এক্ষেত্রে চিকি শট খেলার চেষ্টা, পেছনে খেলোয়াড় রয়েছেন, রান আসবে না, ডট ডেলিভারি। প্রথম 3টে বল থেকে এখনো পর্যন্ত 8 রান, শেষ 3টে বল বাকি রয়েছে। লাদেন স্লোয়ার ডেলিভারি, ভেরিয়েশন, গতি পরিবর্তন। ওখান থেকে পাঞ্চ করলেন ডাউন দ্য ট্র্যাক, অ্যালং দ্য কার্পেট, অনবদ্য ফিল্ডিং শোভন মাইতি। তো সব মিলিয়ে বলতে পারি অবশ্যই 3টে রান ওখানে সেভ করেছেন, একটা ভালো ফিল্ডিং এফর্ট ছিল শোভনের
এবং সেখান থেকে স্ট্রাইকটা রোটেট করার ওখানে কিন্তু একটা সময় পেয়ে গেছেন ব্যাটাররা। ইতিমধ্যে রান সংখ্যা 27, স্ট্রাইকে রান। বারংবার ট্রাই করছেন, কিন্তু ট্রাই করলে কি হবে, এখনো পর্যন্ত ঠিকমতো কানেকশন আসেনি। রাম খুব একটা খুশি হবেন না অবশ্য এখনো পর্যন্ত যেভাবে ব্যাট করেছেন এই ম্যাচে। নির্ধারিত 4 ওভারে পরিসমাপ্তি এবং 4 ওভার শেষে দলগত স্কোর 27, লস অফ 1 উইকেট। এখান থেকে শেষ 2 ওভারে খেলা बाकी। तो 4 ओवर की समाप्ति, 4 के बाद रन 27। गेंदबाजी के मोर्चे पर अब शोभन आ चुके हैं और एक लेफ्टी गेंदबाज। पहली ही गेंद से गेंद जाएगी मैदान के बाहर। इस मुकाबला में ना और राइटी गेंदबाजों को मारना थोड़ा सा मुश्किल हुआ है ना, लेकिन लेफ्टी गेंदबाजों के ऊपर एक अलग सा प्रहार दिखा है। फिर एक बार लेफ्टी गेंदबाज, पहली गेंद जबरदस्त रिवर्स बाउंड्री। इस बार कमबैक डिलीवरी, वापसी कमबैक करते हुए शोभन। और शोभन का भी तारीफ करना पड़ेगा ना, दिखने में छोटे हैं लेकिन इस फॉर्मेट में, इस सर्किट में बहुत समय से खेल रहे हैं। बल्लेबाजों को जानते भी हैं ना, बल्लेबाजों को पहचानते भी हैं। कूल काम कंपोस्ट बॉलिंग करते हैं हमेशा ये शोभन माइती। पहली 2 गेंद, 1 चौका, 1 डॉट बॉल, स्कोर 31। चलिए, शॉट तगड़ा था लेकिन सामने कौन, सामने सुमन वहां पर तैनात थे। गेंद पकड़ने के बाद क्या प्यार जताया है या फिर कुछ कहते हुए नजर आए, तो सुमन ही जानते हैं। हाँ, एक डॉट बॉल, बिंदी गेंद। अरे भाई साहब, अब शोभन भी कह रहे यार वो गेंदबाजी तो मेरी बहुत जबरदस्त हो रही है, लेकिन मेरे साथ ना मानो भैया बिल्कुल वहां पे अंबुजा सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट का दीवार खड़ा हुआ है। वो दीवार को अब तोड़ नहीं सकते हैं। जबरदस्त गेंदबाजी, 2 चौका रोक दिया है सुमन ने ऐसे फिल्टर। अब फिर एक बार तैयार शोभन। चलिए, पहली गेंद में जरूर चौका खर्च किए थे, लेकिन फिर जिस तरह से शोभन ने कमबैक किया है, शोभन ने बताया है, शोभन ने स्टेटमेंट दिया है कि बड़ा मुकाबला में गेंदबाजी करने का ना मैच्योरिटी इनके पास भी है। कूल काम कंपोस्ट गेंदबाजी अभी तक शोभन माइती से। छोटा गेंद है और इस बार सिर्फ सुमन नहीं, सुमन के साथ संटू का भी योगदान था। वो फेविकॉल का अटूट बंधन था यहाँ पे। दोनों फील्डर ने साथ निभाया और बल्लेबाज को पेविलियन का रास्ता दिखाया। विकेट आ चुका है, बहुत बड़ा विकेट। चलिए, 5 ओवर की समाप्ति और 5 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड में रन संख्या 31। सेमीफाइनल आखिरी ओवर, आखिरी 6 गेंद, क्या 30-31 रन एनफ है? बिल्कुल भी नहीं। इस ओवर में ना एक बड़ा ओवर चाहिए। चलिए, गेंदबाजी के मोर्चे पर अब राइटी लादेन आएंगे और लेफ्टी लादेन थोड़ा सा महंगा साबित हुए थे और उसी के चलते ना उनको नहीं लाया गया है। राइटी लादेन के साथ जाएंगे यहाँ पे कप्तान साहब। राम पहली गेंद यॉर्कर डिलीवरी, रिवर्स आया है और पीछे संटू ने बहुत अच्छा काम किया है। चौका रोका है फिर एक बार फील्डर ने। इस मैच में एक चीज जो बहुत अच्छा नजर आया है, फील्डिंग एफर्ट और कमिटमेंट बहुत अच्छा नजर आया है सभी फील्डर से। सिंगल लेना चाहेंगे, नहीं मिल पाएगा सिंगल, नहीं मिल पाएगा सिंगल। पूरी तरह से बांध के रखा है अब बल्लेबाजों को। पहली 2 गेंदों से 2 डॉट बॉल, 4 बॉल अभी भी बचा हुआ है। क्या 4 बॉल से बाउंड्री आएगा? राम
चलिए राम जरूर आउट होंगे, लेकिन एक चीज अच्छा की है कि राम का बैट में ना बॉल लग नहीं रहा है और इसीलिए उनके साथी खिलाड़ी को स्ट्राइक में लाना बहुत जरूरी था और आ जाएंगे स्ट्राइक पर। चलिए विशाल स्ट्राइक। फिर एक बार यॉर्कर डिलीवरी, कमाल की गेंदबाजी। वो आखिरी ओवर में ना, वो टेनिस क्रिकेट हो या फिर लेदर बॉल क्रिकेट, यॉर्कर से ज्यादा बेहतर गेंद और होता नहीं है। यॉर्कर डालोगे तो फिर बल्लेबाज पूरी तरह से ना चारों खाने चित होते हुए नजर आते हैं। पीछे फील्डर अब दर्शक बनेंगे और गेंद जाएगी मैदान के बाहर 4 के लिए, बाउंड्री। इस बाउंड्री के साथ स्कोर पहुंचा है 35 तक, 35 तक पहुंच चुका स्कोर। यहां से क्या एक चौका आएगा, क्या 40 चेस करना पड़ेगा फील्डिंग टीम को, या फिर डॉट बॉल के साथ ओवर को कंप्लीट करेंगे। कमाल का ये शॉट, विशाल, नाम विशाल है और जाते जाते ना 2 विशाल अंदाज में चौका लगा के गए हैं वापस। टीम को फाइट करने के लिए थोड़ा सा स्कोर दे के गए हैं। टोटल स्कोर 39, जीतने के लिए 40 का टारगेट है। चलिए वेलकम बैक। 6 ओवर में चाहिए जीतने के लिए 40 रन। 6 ओवर থেকে লক্ষ্যমাত্রা 40। ইতিমধ্যে স্ট্রাইকে সন্টু। ফার্স্ট বল রিভার্স কে ব্যাক করার চেষ্টা করলেন, ওখান থেকে অনবদ্য ফিল্ডিং, চমৎকার একটা সেভ, এক্সিলেন্ট এফর্ট বিশাল। লেবু শরবত খাচ্ছ বাচ্চারা, ব্রেড ফুল ওখান থেকে চমৎকার ডেলিভারি, একটা স্লোয়ার ওয়ান বলতে পারি, ভেরিয়েশন ছিল। ব্যাটার সন্টু তিনি পিক করতে পারেননি। আবার ওখান থেকে চমৎকার ডেলিভারি, পরপর 3টে বল থেকে 3টে ডট ডেলিভারি এখনো পর্যন্ত। এবং কোথাও না কোথাও সেমিফাইনাল লো স্কোরিং ম্যাচ বরাবরই কিন্তু টার্ন এন্ড টুইস্ট হয়ে থাকে, আমরা বারবার দেখেছি। তো এই ম্যাচও কি কোনো টার্ন এন্ড টুইস্ট বাকি রয়েছে এখনো পর্যন্ত? ওখানে প্রথম 3টে বল সঠিক জায়গায়, সঠিক লাইন লেন্থ কে সঙ্গে করে শুরু করেছেন বোলার। ফুল টস ডেলিভারি, আবার একবার সরাসরি বিশালের হাতে। অবশ্য এখনো পর্যন্ত প্রথম 4টে বল থেকে 4টে ডট বল, বাউন্ডারির খোঁজে ব্যাটার সন্টু। এক্ষেত্রে বাউন্ডারি আসবে, ভাগ্যটা সুপ্রসন্ন হবে। লো ফুল টস বল, সুইট কানেকশন, সরাসরি সীমারেখার ওপারে, আকাশপথে পত্রপাত, ফার্স্ট বাউন্ডারি। বল যাও তুমি এখন এটা করবে। একদমই সঠিক সিদ্ধান্ত, ফিরতে হবে। তো বলতে পারি যেভাবে ওখানে বোলার স্ট্রাইকিং একটা চিট, রিভার্স
ওয়েট করলেন এবং সঠিক কানেকশনটা এসছে এক্ষেত্রে। চার ছক্কা হই হই, বল উড়াইয়া গেল কই। বল যাবে সরাসরি সীমারেখার ওপারে, দিয়ে যাবে 4টে রান, বাউন্ডারি। নির্ধারিত 6 ওভার থেকে লক্ষ্যমাত্রা 40, একদমই লো স্কোরিং ম্যাচ। এখান থেকে ভালো শুরু করতে হবে ব্যাটসম্যানদের। অফস্টাম্পের বাইরে হোয়াইট ইয়র্কার, একদমই বলতে পারি এক্সট্রা পেস ওখানে। ওখান থেকে আবারও একবার। তো প্রথম বল থেকে বাউন্ডারি খরচ করেছেন, তারপরে যেভাবে বলতে পারি কামব্যাক করলেন। এখনো পর্যন্ত ভালো প্রত্যাবর্তন, এবং কোথাও না কোথাও ব্যাটসম্যান তিনি চাইবেন এখান থেকে অবশ্যই কাউন্টার অ্যাটাক করতে। প্রথম তিনটে বল থেকে একটা বাউন্ডারি, দলগত স্কোর এই মুহূর্তে 8 রান। এখান থেকে প্রয়োজন রয়েছে আর 32 রানের। অনবদ্য একটা শট, দর্শনীয় একটা শট, নান্দনীয় একটা শট। আত্মবিশ্বাস যেখানে তুঙ্গে, বল সরাসরি সীমারেখার ওপারে, 4 রানের জন্য। এক্ষেত্রে লেগ স্টাম্পের অনেকটা বাইরে এবং ভালো কিপিং ওখানে শ্রীদীপের। 4টে রান সেভ করেছেন, কিন্তু কোথাও না কোথাও ওয়াইডের সুবাদে একটা রান যুক্ত হবে দলগত স্কোরে, এবং রান সংখ্যা এই মুহূর্তে ওখানে বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে 13-তে। 13 ডাউন দ্য ট্র্যাক, পাঞ্চ করার চেষ্টা, ওখান থেকে প্লেসমেন্টটা ঠিকমতো খুঁজে পাননি। নিজের ফলো থ্রুতে বল তালুবন্দি করবেন বলার টুনি। ফার্স্ট ওভার থেকে মাত্র 4 রান, এই ওভার থেকে এখনো পর্যন্ত 2খানা বাউন্ডারি, স্ট্রাইকে জিত। ডট ডেলিভারি এবং সঙ্গে সঙ্গে ওভারে পরিসমাপ্তি। দ্বিতীয় ওভারে পরিসমাপ্তি। ফার্স্ট বল রিভার্স করার চেষ্টা, তিনি পরাস্ত হয়েছেন। ডট বল, ওখান থেকে আবার একবার রিভার্স খেলার চেষ্টা। এক্ষেত্রে লেগ স্টাম্পের অনেকটা বাইরে এবং দুটো হাত প্রসারিত করে অফিসিয়াল তিনি জানিয়ে দিয়েছেন হোয়াইটের সংকেত, এক্সট্রা 1টি রান। ক্রস দ্য লাইন খেলার চেষ্টা, বুদ্ধিমত্তার পরিচয়, স্লোয়ার ডেলিভারি ছিল, ওখান থেকে বল পড়ে খানিকটা রাইজ করেছে এবং সরাসরি অবশ্যই উইকেট রক্ষক শ্রীদীপের হাতে। ডট বল, বিগত বল থেকে ডট ডেলিভারি, এই বল থেকে হোয়াইটের সংকেত। প্রত্যেকটা রান এখান থেকে একটা বাড়তি আত্মবিশ্বাস দিয়ে যাবে, সেখান থেকে লক্ষ্যমাত্রা 40, রান সংখ্যা ইতিমধ্যেই 16। রিভার্স, ভারী সুন্দর ফিল্ডিং ওখানে, স্লিপ অন চলে, খেলোয়াড় ছোট বিরাজমান। ক্রস দ্য লাইন খেলার চেষ্টা, ওখান থেকে আবারও একবার ডট ডেলিভারি। প্রত্যেকটা ডট বল প্রেসার বাড়াবে, প্রত্যেকটা ডট বল চাপ বাড়াবে। আমরা অবশ্যই বলতে পারি এর পূর্বে বেশ কয়েকটা ম্যাচে লো স্কোরিং ম্যাচে ফাইট দেখেছি, শেষ ওভার পর্যন্ত ম্যাচ একটা অন্য জায়গায় গিয়েছে, আমরা বারবার দেখেছি। সীমারেখার ওপারে বাউন্ডারি, 4টি রান এবং ইম্পর্টেন্ট বাউন্ডারি আসবে এই মুহূর্তে ব্যাটিং টিমের জন্য, এবং এই 4 রানের সুবাদে দলগত স্কোর 20। হোয়াইটের সংকেত, এবং শুধুমাত্র হোয়াইট নয়, হোয়াইটের সঙ্গে 5টে রান সব মিলিয়ে যুক্ত হবে দলগত স্কোরে,
এবং তার মানেই রান সংখ্যা এই মুহূর্তে 25 এবং কোথাও না কোথাও সেমিফাইনাল থেকে মেগা ফাইনালে যাবার জন্য রাস্তাটা বলতে পারি আর অনেকটা ওখান থেকে প্রশস্ত হবে, কেননা অবশ্যই জয়ের জন্য প্রয়োজন রয়েছে আর মাত্র 15 রানের। Across the line, অনবদ্য একটা শট। पहली ही गेंद से चौका आएगा। मानो सेमीफाइनल से मेगा फाइनल में पहुंचने का जो तैयारी है ना, वो पूरी तरह से एक अलग अंदाज में दिखा है। स्कोर 33 तक पहुंचा है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, पीछे कीपर है, डॉट बॉल आएगा। अब जीतने के लिए चाहिए सिर्फ 7 रन। रिवर्स आएगा, यॉर्कर गेंद और भेज दिया इस गेंद को मैदान के बाहर 4 के लिए। अब चाहिए जीतने के लिए सिर्फ 3 रन, सिर्फ 3 रन चाहिए। एक तरफ जीत है, ये दिखने में तो छोटे हैं लेकिन इस मैच में ना ये बिल्कुल पॉकेट डायनामाइट बन के सामने आए हैं। अलग अंदाज में बैट किया है जीतने। इस बार थोड़ा सा चोटिल जरूर हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं ना जब फाइनल की सौगंध आ चुका है तब ये चोट नहीं लगता है ना। चाहिए सिर्फ 3 रन। बिंदी गेंद डॉट बॉल। क्या चौका लगा के मैच को फिनिश करेंगे या फिर नेक्स्ट ओवर तक वेट करना पड़ेगा। अच्छी फील्डिंग, पीछे छोटू, डॉट बॉल और ओवर की समाप्ति। चलिए, लेग स्टंप के बाहर की गेंद वाइड का संकेत है, मतलब अब जीत के लिए सिर्फ 2 रन रह गए हैं। चौका आएगा, इसी के साथ मेगा फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम के रूप में